ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଖରା ଯେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ସେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇପାରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶରୁ ପାଠ କରିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ, ତାର 1 ପର୍ବ 3-4 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 3-4 ପଦ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାକି ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜିର ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗଉତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗଉତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଏହାକୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଅଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ତ ଏହି ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବା ଆମ ପରି ସମାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏହା ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ସେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେ ଜୀବିତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର ସେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ ସବୁ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାକି ଆମେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପାସନା ଚଳିତ ଗତ ମାସର 31 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପାସନା ଗତ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ତ ଆଜି 28 ତାରିଖ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଯାହାକି ସାଧୁ ଲୁକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର କେତେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବ 19 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଜଣେ କେହି ପଢ଼ିବେ। ଯିଏ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ମାଇକ୍ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବେ, ମାଇକ୍ ଧରିକି ପଢ଼ିବେ। ଯୋହନ 20 ପର୍ବର 19 ପଦ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିକି ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଯୋହନ 20 ପର୍ବ 19 ପଦର କ ଅଂଶ। ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେହି ଗୃହରେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଭୟରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ? କାରଣ ତାଙ୍କର ନେତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିହୁଦୀମାନେ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ କି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କାରଣ ଚାରି ଚାରି ଜାଗାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୋଷ କି ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେହି ଯିହୁଦୀମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନେ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବେ। ଏଇ ଭୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳେ ସେହି ଯିହୁଦୀମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମାରିଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ପିତରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମରିବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମରିବି। ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେହି ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସୈନିକମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ପିତର ଧୀରେ 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 ପଛେ ଘୁଞ୍ଚା ହେଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲୁଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏପରିକି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 3 ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ 19 ପଦରେ ଯେ ସପ୍ତାହ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଭୟରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟତା ସବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପରି ଭୟମୁକ୍ତ ହେବୁ, ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭୟମୁକ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସିବାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ, କେହି ଯଦି ଟିକେ ହଠାତ୍ ଟିକେ ଚମକେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଏଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଅମକ କରିବ ନାହିଁ, ସମକ କରିବ ନାହିଁ।
किंबा किए टिके नाली आखि देखैब एठी करब ना एमती सब तो आम बेले बेले निजर जीवन को टिके भयभीत हो जाई थाउ किंतु प्रभु कहउछंती ए जगत रे जदि सेवा कार्य निमंते सुसमाचार प्रचार निमंते सत्य वाक्य घोषणा करने निमंते जदि कौन सी विषय रे भयभीत करिबार विषय रही से सब को भय कर नाही जदि बा मानक पई बाधा विघ्न मृत्यु आ क्लेश मध्य आसी पारे से सब को तुम्हें भय कर नाही कारण ए जगत मध्य आमे दिने शांति प्राप्त हेबा तेणु जगत मध्य आमानक पई क्लेश अछि जदि आमे जोहन 16 पर्व टिके पढ़िबा 33 पद टिके पढ़िबा पई टिके प्रस्तुत थिबे जोहन 16 रो 33 तुम्भे माने जेपरि मोठारे शांति प्राप्त हो एथि निमित्त मु तुमको एई सब विषय कहू ए सब विषय मु कहू अछि जगत तुमको निमित्त केस अछि ए जगत रे तुम मानक पई यीशुंकर अनुगामी मानक पई क्लेश अछि किंतु साहस धर मु जगत को जय करू अछि साहस धर मु जगत को जय करी अछि हालेलुया हालेलुया ए जगत मध्य बाधा विघ्न अच्छी कष्ट क्लेश अच्छी किंतु प्रभु कहउछंती साहस धर मु जगत को जय करी अछि प्रभु यीशु केमती जय कले से मृत्यु को मृत्यु द्वारा ग्रास करी से जय करी अछंती तेणु ए जगत मध्य सेवा कार्य मध्य जड़े विश्वासी भाव में आग को बढ़िबा बेले जदि एमती किछि भयभीत हेबार विषय देखा जाउछि सेथि निमंते आमे भय करिबार आवश्यकता नाही शिष्य माने जेतेबेले से रुद्ध कठरी मध्य से माने आउ कबाट बंद करिकी लुचिकी रहिछंती सेतेबेले पुनर्थित प्रभु यीशु से मानकु दर्शन देउछंती आमे जिसा पुस्तक रे देखुछु प्रभु कहउछंती तुमे भय करो नाही कारण आमे तुम संगरे अछु निराश हो नाही आम्भे तुम परमेश्वर आम्भे तुमको सबल करिबा आम्भे तुमको सहाय्य करिबा आम्भे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखिबा हालेलुया हालेलुया से आमानंको तांकरी धर्म स्वरूप दक्षिण हस्त जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्टंको ठारे से आमानंको धरी रखिबे तेणु आमानंको भयभीत हेबार आवश्यकता नाही ए जगत मध्य ख्रीष्ट विश्वासी भाव में विभिन्न प्रकार विषय सम्मुखीन होगा बेले आम कौन सी प्रकार भाव में भयभीत न हो आम भयभीत न हो द्वितीय विषय आम देखुचु जे पुनर्थित प्रभु यीशु शिष्य मानक कहीं दर्शन देले जे से मानकर अशांतपूर्ण जीवन मध्य नैराश्यतापूर्ण जीवन मध्य जेपरी शांति प्राप्त हेबे से निमंते से दर्शन देले एवं से 19 पदर शेष अंश कहते तुम्भ मानकर शांति हेउ हालेलुया हालेलुया तो से समय यीशुंक सहित जेतेबेले शिष्य माने जाउथिले अनेक आश्चर्य कार्य सबू देखुथिले अनेक आश्चर्य कार्य एपरिक जे मृत लोक मानक प्रभु यीशु जीवन दान करुथिले रोगी मानक सुस्थ करुथिले मंद आत्मा को दूर करुथिले एपरिक जे झड़ तोफान सब विषय को मध्य नियंत्रण करि पारुथिले ए होची प्रभुंकर कार्य तो ए सबु मध्य शिष्य माने जेतेबेले यीशुंक ठारे समस्त विषय देखुथिले से समस्त विषय को देखि बहु संख्यक लोक तांकर अनुगमन करुथिले बहु संख्यक लोक यीशुंकर अनुगमन करुथिले तो सेही समय रे शिष्य मानकर चिंताधारा कौन हेउथिला जे एही मुहूर्त रे ही एही जगत रे ही एही वर्तमान समय रे ही प्रभु यीशु राजगादी रे बसिबे प्रभु यीशु राजपद राजगादी रे बसिबे सेतेबेले से जेतेबेले राज्य करिबे सेतेबेले आमे समस्ते जेते तांकर शिष्य माने भिन्न भिन्न पोजिशन रे आमे रहिबा भिन्न भिन्न दायित्व पर आमे रहिबा हुए तो यीशु को नहीं कि ए समस्त बड़ बड़ चिंता से माने करिथिले कारण यीशुंक ठारे जो समस्त विषय होउथिला सेतेबेले से शिष्य माने जे यीशुंकर पुनरुत्थान परे से आगमन करिबे तापरे से शांति राज्य रे बसिबे एहा से माने जानि नथिले तेणु से समय से माने भाबुथिले जे एही समय रे ही यीशु राज्य करिबे सेतेबेले आमे भल भल पोजिशन रे आमे रहि जिबा तो एही भली भाव रे से मानकर माइंड प्रिपेयर करिथिले किंतु हठात जेतेबेले यीशुंकर क्रूस रे सही मृत्यु होउची यीशुंकर मृत्यु होउची सेतेबेले निश्चित से मानकर बड़ बड़ चिंता संपूर्ण भाव में धूलिसात हो जाइए आमे बेले बेले आमनकर व्यक्तिगत जीवन रे कि पारिवारिक भाव में यीशु को नहीं जदि बड़ बड़ चिंता करिथाउ तो हठात कौन सी प्रकार विषय जदि आमे फेल्यूर हेउ निश्चित आमे बेले बेले भाबू
प्रभुंक ठारे एते प्रार्थना करिथिले प्रभुंक ठारे एते सब मागिथिले किंतु हेला नै काहेकि बेले बेले आमे केते गोटी विषय फेलुर हेला परे आमे टिके निराश हो जाई थाउ भांगी पड़ी थाउ आमे आगो को बढ़िबा पई साहस करि पारि न थाउ शिष्य माने मध्य जीशु को नहीं जो बड़ बड़ प्लान सब करते से दिन हठात जीशुंकर मृत्यु रे सेमानकर प्लान सब ध्वंस हो जाइतिला। तो एपरी समय मध्य पुनर्थित प्रभु जीशु सेमानंकु दर्शन देले एवं सेमानंकु कहउछन्ते तुम्भ मानकर शांति हेउ ए समस्त विषय सकाशु जो समस्त प्लान तुम्हें करिथिलो बा चिंता करिथिलो आ हठात जे समस्त चिंता नष्ट हो जाइछि सेथिपाई कौनसी प्रकार व्यस्त हुओ नाही मु जो राज्य करने को जाऊँचे आउ से दिने से राज्य आउ जहा कि चिरस्थायी राज्य अटे प्रभु से निकट में उपस्थित हो कहते जे तुम्भ मानकर शांति हेउ कारण दिने प्रभु जीशु शांति राज्यर राजा हेबे आउ आमे समस्ते सेठाकार प्रजा हेबा तेणु से विषय कहते तुम मानकर शांति हेउ आमे समस्ते सही शांति प्राप्त हेबा। तो प्रभु आमानंकु सेथि निमंते से दिन शिष्य मानंकु से थर को थर दर्शन देइथिले। तृतीय प्रकार विषय आमे देखिबा 20 पदरे लेखा अछि जे सेमानंकर जीवन रे जेतेबेले सेही नैराश्यता एपरिक जे जीशुंकर मृत्यु परे परे एक दुख सेमानंको मध्य को माड़ी आसीतिला सेतेबेले पुनर्थित जीशु सेमानंकु दर्शन देउछन्ति। पुनर्थित जीशु जेतेबेले सेमानंकु दर्शन देले सेतेबेले सेमानंको मनरे गोटे नूतनता आनंद जागृत हैला। हालेलुया हालेलुया। पुनर्थित जीशुंको ठारे आम जीवन रे गोटे आनंद आमे प्राप्त हेइ थाउ। पुनर्थित जीशु आमानंकर चिंताशील जीवन को पुनर्थित जीशु आमानंकर भयभीत जीवन को पुनर्थित जीशु ए सीमित मृत्यु जनित जगत मध्यरे से आमानंको गोटे नूतन आनंद देई पारंती। हालेलुया। तो ये आनंद की प्रकार आनंद ये आनंद होची गोटे पुनरुत्थान रो आनंद। जोहन पुस्तक टिके पढ़िबा जोहन 11 पर्व तार 25 पद जणे के पढ़िबे जोहन 11:25। जीशु तांको कहिले मु पुनरुत्थान और जीवन। तो लाजारंकर मृत्यु परे परे जीशु को जेतेबेले डका हेइछि आ सेही स्थान को जीवा बेले हुए तो जीशु सेही स्थान सेही तांको गृह को जीवा समय 4 दिन विलंब हो जाइछि। तापरे प्रभु जीशु 4 दिन पर से गृह को जाउछन्ति। सेतेबेले मार्था दौड़ी आसी जीशु को पचारुछन्ति प्रभु आपण जदि उपस्थित हेइ थान्ते मो भाई मरी न थान्ता। तो तांको सहित कथबार्ता करू करू प्रभु जीशु गोटे विषय कहउछन्ति मु पुनरुत्थान ओ जीवन जे मोटारे विश्वास करे मोठारे विश्वास करे से जदि भी मोरे तथापि से बंचिबो जे यद्यपि मोरे तथापि से बंचिबो। हालेलुया हालेलुया। तो पुनरुत्थित प्रभु जीशु से दिन शिष्य माननकु दर्शन देवा द्वारा जणै देउछन्ति मु पुनरुत्थान ओ जीवन जे यद्यपि मोरे अर्थात मृत्यु समस्तଙ୍କ ପାଇଁ सुनिश्चित। दिने ना दिने आमानकु ए जगत रे मृत्यु मध्य दे आमानकु जीवाकु हेबो। प्रभुंकर आगमन जदि विलंब हेबो आमे प्रत्येकंकु मृत्युर द्वार दे ईश्वरंक राज्य रे प्रवेश करिबाकु हेबो। तेणु प्रभु जीशु कहउछन्ति जदि बा से तारो मृत्यु भोग हुए तथापि से बंचिबो। कारण प्रभु जीशु जे प्रकार भाव रे मृत मानक मध्य उत्थित होइछन्ति तांकोरी लोक मानक मध्य से उठाइबे। जदि आमे प्रथम थेसलोनिकियो 4 पर्वर 14 पद। हाँ कारण जदि आम्भे माने विश्वास करू जे जीशु मरी पुनर्बार उठी अछन्ति तेबे ईश्वर जे जीशुंक द्वारा महानिद्रा प्राप्त लोक माननकु सही प्रकार जीशु जेपरी मृत मानक मध्यरु उत्थित हेले ईश्वर जीशु ख्रीष्ट को उठाइले सही परी ताहांक ठारे विश्वास करुथिबा लोक माननकु मध्य से ताहांक संग रे आनिबे। हालेलुया हालेलुया। ए हेउची गोटे पुनरुत्थान रो भरोसा ए हेउची गोटे पुनरुत्थान रो आनंद। मृत्यु जदि बा सुनिश्चित तथापि विश्वासी मानक पाए पुनरुत्थान अछि। आमे जहांक ठारे विश्वास करूछु से मृत मानक मध्यरु उत्थित होइछन्ति। जो ईश्वर जीशु ख्रीष्ट को मृत मानक मध्यरु उठाइले
ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯଦି ଦୁଃଖ ଘଟିଯାଏ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଯାହାକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ଯେପରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ 22 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଜଣେ କେହି ପଢ଼ିବେ ଟିକେ, ଏ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 22 ପଦ। ତ ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ଯିଏକି ତୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ଯିଏକି ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ଯଦି ସେଇ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜଗତ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେପରି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା, ଯେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେପରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯାଉ ତୁମେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଜଣାଅ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଥୋମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କି ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୁଁ ନ ଛୁଇଁଲେ, ନ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ।
न छुईले कि न देखिले मु विश्वास करिबि नाही। जेपरि सेथिपाई प्रभु जीशु सेमाने जेपरि अविश्वासी न होई विश्वासी हेबे, संदेह न करी विश्वास करिबे, तेणु पुनरुत्थित प्रभु जीशु सेमानंकु दर्शन देउछंती। आमे जदि 26 पदरु टिके पढ़िबा, सेही जोहन 20 पर्व 26 पद। हाँ, 8 दिन उतारे ताहांको शिष्य माने पुनर्बार भितरे थिले, थोमा सेही समय तांको संगरे थिले। द्वार सबु रुद्ध थिला। जीशु सेही समय सेमानंको मध्यरे ठिया होई कहिले, तुम्भ मानंकर शांति हेउ। तापरे परे से थोमांको कहिले, एआडे तुमर आंगुली बढ़ाई मोहर हाथ देख, कक्ष देश रे दियो। हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे दियो। तापरे अविश्वासी न होई विश्वासी हुआ। हाँ, प्रभु जीशु पुनर्बार सेमानंकु दर्शन देउछंती, पुनर्बार सेमानंकु साक्षात करूछंती एवं थोमांकु कहउछंती, तुमर हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे दियो। ए आड़ू तुमर अंगुली बढ़ाई मोहर हाथ देख, ओ हाथ बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे दियो। प्रभु जीशु तांकु जेपरि से अविश्वासी न हेबे, संदेह न करिवे, तांकु प्रमाणित कर देउछंती, मते छुईकी देख। आमर प्रभु से प्रकार परमेश्वर से दिन से पुनरुत्थित हेले, से ए प्रकार अदृश्य अदृश्य भाव रे चली गले ताहा नुहे। से दिन थोमांकु से कहउछंती, तुमर अंगुली बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे छुईकी देख। से प्रमाण सिद्ध प्रभु अटंती। से कौनसी समय आमानंकु कौनसी विषय अप्रमाणित करी रहिबे नाही। तेणु से दिन थोमा जेतेबेले संदेह करुथिले, आ सेही समय प्रभु जीशु पुनरुत्थित प्रभु जीशु तांकु दर्शन देउछंती एवं तांकु कहउछंती, तुमर अंगुली बढ़ाई मोहर कक्ष देश रे छुईकी देख, अविश्वासी न होई तुमे विश्वासी हुआ। तो प्रभु आमानंकु सेही विश्वास प्रभु अपेक्षा करिसंती। आमे प्रतिटी मुहूर्त रे प्रभुंक ठारे सेही भली भाबरे विश्वास करू। से दिन प्रभु जीशु घोर अंधकार राति रे जेतेबेले शिष्य माने से समुद्र रे यात्रा करूछंती, यात्रा करुथिबा समय रे मझी समुद्र रे गोटे धला वस्त्र परिधान करिथिबा जनकु से माने देखुछंती। सेतेबेले जेतेबेले नौकाटी आगो को जाउची, से माने सेही धला वस्त्र रो सम्मुखीन होउछंती। सेतेबेले से माने भाबुछंती, ए बोधे भूत भूत बोली से माने भयभीत होउछंती। किंतु प्रभु जीशु कहिले, भय करू नाही, ए तो मु। सेतेबेले पितर कहउछंती, प्रभु आपण जेतेबेले जेबे गुरु प्रभु, तेबे मते मध्य समुद्र ऊपर चलिबाकू दियंतु। जीशु कहले, ठीक अछि, आस। से जे भली भाबरे पितर जीशु को कहउछंती, जीशु मध्य तांकू कहिले, आस, ठीक अछि, आस। से सही विश्वास रे जेतेबेले से उल्लेचंती समुद्र उपरे, जीशु जेपरि समुद्र उपरे चालुथिले, से मध्य समुद्र उपरे चालिबाकू लागिले। किंतु हठात जेतेबेले तांकर विश्वास को से उणा कले, संगे संगे से समुद्र रे बुड़ीबाकू जाउछंती। टिके आमे पढ़िबा माथ्यू 14 पर्व तार 31 पद टिके पढ़िबा। हाँ, जीशु सेही क्षणी पितरंकु हाथ बढ़ाई कहिले, हे अल्प विश्वासी, काहींकि संदेह कल। से दिन पितर बुड़ी जीवार कारण कौन? संदेह कले, विश्वास तांकर उणा पड़िला। सेतिपई से धीरे धीरे बुड़ी जाउछंती। सेतिपई प्रभु जीशु तांको हाथ धरी कहउछंती, हे अल्प विश्वासी, विश्वास जदि कम थिबो आमे आउ आगो बढ़ी पारिबा नाही। विश्वास जदि दुर्बल हेबो आमे आउ कौनसी प्रकार भाव रे विश्वास रे वृद्धि पाई पारिबा नाही। विश्वास जेते दृढ़ हेबो, विश्वास जेते स्ट्रंग हेबो, सेते आमे प्रभुंक ठारे सुंदर भाव रे चालिबाकू पारिबा। परिवार मध्यरे आश्चर्य कार्य आमे देखिबाकू पारिबा। ए अंचल मध्यरे मध्य अनेक प्रभुंक निमंते आमे साक्ष्य हेबाकू पारिबा। तेणु विश्वास आमानंकर दृढ़ हेबा आवश्यक। तेणु से दिन पुनरुत्थित प्रभु जीशु शिष्य मानक दर्शन देवा द्वारा से यह जनाउछंती, जेपरि से माने संदेह न अविश्वासी न होई विश्वासी हेबे। सेतिपई थोमा जेतेबेले तांको कहउछंती, थोमा ताहांको उत्तर देले,
मोहर प्रभु और मोहर ईश्वर जीशु तांको कहिले तुमे मते देखिबारु विश्वास करूअछ किंतु जो माने न देखि विश्वास करती से माने धन्य। हालेलुया हालेलुया। तो से दिन थोमा को प्रभु जीशु कहउचंदी थोमा तुमे मते देखिबारु विश्वास करूअछ किंतु जो माने मते न देखि विश्वास करती से माने धन्य। तो से माने आशीर्वाद प्राप्त। तो आज प्रभु आमानकु एहा ही आमानकु चाहंती। पुनर्थित प्रभु जीशु से दिन शिष्य मानकु दर्शन कर देबा द्वारा से 5 गोटी विषय से मानकु जणै देबाकु चाहंती। प्रथम विषय तुमे भयभीत हुओ नाही। द्वितीय विषय तुमानक मध्यरे शांति आसु। तृतीय विषय तुमानकर आनंद हेउ। चतुर्थ विषय पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। पंचम विषय संदेही न होई विश्वासी अविश्वासी न होई विश्वासी हुओ। हालेलुया हालेलुया। तो आज से पुनरुत्थित प्रभु जीशु को आमे जानिबा को पारिछु। तो आज किभली भावरे आमे ए जगत मध्यरे जणे विश्वासी भावरे दिन काटिबा को पारुछु। जदि एहिपरि किछि दुर्बलता आमठारे अछि आमे आजिर वाक्य को आमे सेही प्रकार भावरे निजठारे समीक्षा करिबा। निज मध्यरे आमे चिंता करिबा जे पुनरुत्थित जीशु जे कि मृत मानक मध्यरे उत्थित होई अछंती तांको परवर्ती परे परे मु आज कि मोर विश्वास को मु दुर्बल करि दैछि ना मु भांगी पड़ीछि ना मु शिथिल हो जाइछि ना मु प्रभुंको ठारु दूर को चली जाउछि। आज आमे निज निज को समीक्षा करू। आसंतु आमे संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा। निज निज को आमे समीक्षा करिबा। निज निज को आमे प्रभुंको ठारे रखिबा। जदि आम जीवन रे किछि दुर्बलता अछि विश्वास पथरे चलिबा बेले कौनसी विषय मते अविश्वास को आड़ को टाणी नेउछि कि ना मु आज कौनसी विषय निराश हताश अवस्था अच्छी कि मु कौनसी विषय भयभीत अच्छी ना मो जीवन रे आनंद नाही ना मो जीवन रे मो पवित्र आत्मा को पाइबी बोली मध्य आज पर्यंत पवित्र आत्मा को मु पाई पारु नाही। पुनर्थित प्रभु जीशु आज आमे प्रत्येक को कथा कहंती पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस प्रेज द लॉर्ड। निज निज को आजिर वाक्य अनुसार समीक्षा करिबा। आजिर वाक्य अनुसार निज को आमे रखिबा। जो प्रभु के आज आमान को आशीर्वाद करने को चाहती जो प्रभु आज आमान को तांकरी से समस्त आत्मिक आशीर्वाद आमान को देवा को चाहती। ओ प्रभु जीशु राजा आज मंडली जेते समस्ते विश्वास सहित तुम आड़ को हाथ बढ़ई प्रभु विश्वास सहित तुम आड़ को अनेई प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु प्रत्येक को तुम्हें शक्तियुक्त कर प्रभु प्रत्येक को सबल कर प्रभु प्रत्येक विश्वास को बढ़ई दियो प्रभु। हालेलुया जीसस। प्रत्येक जेपरि तुम ठारे आहुरी दृढ़ भाव में लगी रही तुमरी गौरव पाई बंचिबा पाई प्रत्येक को साहाय्य कर। उपस्थित मंडली को आशीर्वाद कर। जो माने आज आसी पारि नांते सेमानंको मध्य आशीर्वाद कर प्रभु। जो माने विभिन्न प्रभु शଯ୍ୟାଗତ रोगाग्रस्त असुस्थ किंबा कौन समस्या मध्य अछंती सेमानंको तुम्हें मुक्त कर प्रभु तुम्हें सुस्थ कर प्रभु। तुमरी शांति प्रत्येक प्रति वर्तु महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरी हो यीशुंको नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। समस्ते मिसी प्रभु को प्रार्थना करिबा तापर आशीर्वाद भिक्षारे आज उपासना शेष करिबा। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमानंको प्रयोजन आहार दियो आमाने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु सेही परि आमानक अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमानक आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन। एतेबेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे हेवंतु आमेन। पवित्र यीशुंक रक्त रे जय पवित्र यीशुंक रक्त रे जय पवित्र यीशुंक रक्त रे जुगे जुगे जय हो आमीन।